Carta de Josué, chapitre 10, versets 12 à 14. no seu capítulo 10, 12 até 14. Après, nous lirons Exode 14, Depois vamos ler Êxodo 14, verset 15 jusqu'au verset 18. no seu versículo 15 até 18. Après, on va lire Marc 11, verset 20 à 24. Depois pegaremos Marcos 11, 20 até 24. Je peux lire ça. Vou ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Exode chapitre 14, Vamos na carta de Êxodo, capítulo 14, verset 15 jusqu'au verset 18. no seu versículo 15 até 18. Assim diz a palavra do Senhor. Então, disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Alors 18, 19 aussi. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Amen. Verset de Marc 11, Vamos na carta de Marcos 11, verset 20 jusqu'à 24. no seu versículo 20 até 24. Assim diz a palavra do Senhor. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Prions. Bien-aimé Seigneur Jésus, merci de nous avoir accordé le souffle de vie ce matin. Bem amado Senhor Jesus, obrigado por ter nos concedido fôlego de vida nesta manhã. Merci, tu as fait de nous des vivants parmi les vivants. Obrigado por ter feito de nós vivos no meio dos vivos. Merci, tu nous as accordé la grâce d'être dans le temple de Dieu. Obrigado por ter nos dado a graça de estar no templo de Deus. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Que o seu nome seja abençoado jamais, Senhor. Sanctifie-nous ce matin. Santifica-nos nesta manhã. Purifie-nous ce matin. Purifica-nos nesta manhã. Que l'Esprit qui rend des choses impossibles possibles. Que o Espírito que torna as coisas impossíveis possível. L'Esprit qui sauve les âmes.
O Espírito que salva as almas, qui guérit les corps, que cura o corpo, qui délivre les gens, que liberta as pessoas, se repose sur nous ce matin, Père. que se pousa sobre nós nesta manhã. Afin que le Dieu que nous adorons Enfim, que o Deus que nós adoramos, soit le Dieu du temps présent. que seja o Deus do tempo presente. Sanctifie le peuple, Santifica o povo, mets la foi dans les cœurs. coloca a fé no coração. Commence avec nous, Seigneur. Começa conosco, Senhor, Termine avec nous. e termina conosco. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Vous pouvez vous asseoir. Podem sentar-se. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor te abençoe. Salue ton frère à côté du lit. Dieu te bénisse. Saúda teu irmão ao lado, Je diga que suis Deus te heureux abençoe. de te voir ce matin. Estou feliz por te ver nesta manhã. Les gens viennent tellement en retard, As pessoas chegam tão tarde, alors que les pentecôtistes ont déjà écouté la parole, enquanto que os pentecostais já ouviram a palavra, sont déjà partis. já se foram. Il fait froid. Está a fazer frio. Está soprando muito, né? É por isso que muita gente está vindo muito tarde. Né? Que ceux qui sont dehors peuvent entrer déjà. Os que estão fora que possam entrar. Je ne sais pas si vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus pour sa grâce qu'il nous a donnée ce matin. Je ne tenais même. Ok, pourquoi je vous dis d'acclamer le Seigneur? Parce que peut-être tu ne m'as pas bien acclamé. Eu sei porque que eu mandei aplaudir, ver se não acordaste tão bem. Parce que je suivais les informations. Porque acompanhei as informações. Là-bas, à Venezuela, il y avait un grand tremblement de terre. Em Venezuela houve terremoto. Et on donne l'information que les gens sont morts à peu près 1450 personnes comme ça. Deu-se noticiários de que ali em Venezuela as pessoas morreram por aí 1.400 e tal pessoas. Et 50 000 qui sont disparus, on ne les voit même pas. 50.000 pessoas que estão desaparecidas, que não estão a aparecer. Parfois, j'étais là en train de dire, mais moi, pourquoi je dois être gardé en vie? Às vezes ficava lá a me perguntar, mas eu, por que devo estar guardado em vida? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? O que eu dei a Deus? 50 000, même 1500 plus 50 000 disparus. Está-se a falar de 1.500 mortes e mais de 50.000 pessoas desaparecidas. Pourquoi je suis en vie? Por que estou em vida? Qu'est-ce que j'ai fait? O que eu fiz? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu O que eu dei a Deus pour me garder en vie? para guardar minha vida? Je n'ai rien donné. Nada dei. C'est sa grâce qui nous garde en vie. É a sua graça que está nos guardar em vida. Nous devons être très reconnaissants pour ça. Devemos ser muito reconhecentes por isto. Prier, l'adorer, même l'acclamer, même le louer, même le dire merci. Orando, aplaudindo, mesmo dizer obrigado, salvando, dar de palmas de mão. Si tu sens que la vie que tu as est le don de la grâce de Dieu, Se tu sentes que a vida que tu tens é o dom, a graça de Deus, les minutes même que tu vis sur la terre, os minutos que tu tens vivido sobre a terra, tu pourras l'acclamer très fort, même le dire merci, merci, merci encore. tu podes aplaudir tão fortemente e dizer-lhe obrigado e obrigado fortemente. 50 000 50.000 disparus, desaparecidas, 1450 sont morts. 1.450 estão mortas. Des âmes disparues sur la planète de la terre. Almas desaparecidas sobre o planeta Terra. Nous sommes vivants. Nós estamos vivos. Qu'est-ce qu'on a donné à Dieu? O que demos a Deus? Absolument rien. Absolutamente nada. Oh, que le Seigneur soit béni à jamais pour ça. Que o Senhor seja abençoado já por isso. Il y a encore un petit témoignage, mais c'est un grand témoignage. Pour Há ne mais pas pequeno testemunho, mas é l'appeler grande testemunho. un petit témoignage, non, c'est pas un petit. Não há pequeno testemunho. Não Vous savez, quand on se tient du haut de la chair,
Sabe quando se coloca em cima do altar, on prêche la parole, prega a palavra, vous voyez le début comme si on commence avec une lanterne, você vê como se fosse estar se começar com uma lentidão, ça part un peu lentement. assim vai entrando lentamente. C'est là où le prophète de Dieu disait, j'entends l'onction de Dieu. E ali onde o profeta de Deus dizia que eu sinto-me a unção. Eu espero a unção. J'attends l'ange de Dieu. Eu espero o anjo de Deus. À un moment donné, sentez toute la salle pleine de l'onction, les malades sont guéris. E no momento dado, a sala cheia de unção, os doentes são curados. Cela se fait aussi dans le ministère de ceux qui sont mandatés par Dieu. Isto acontece também aos ministérios de todos aqueles que foram mandatados, Commissionnés par Dieu. aqueles que foram comissionados por Deus. Donc ce ne sont pas des hommes qui parlent, Não são homens que falam, mais les gens qui sont entièrement abandonnés de Dieu, mas são as pessoas que são inteiramente abandonadas a Deus. c'est Dieu qui parle à travers les hommes. É Deus que fala através do homem. Et le dimanche passé, E o domingo passado, il y avait la présence de l'onction de Dieu impossible dans la salle. tivemos a presença de Deus impossível na sala. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Eu não sei se vocês notaram isto. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Não sei se vocês notaram isto. Qui a remarqué, il peut se lever la main pour Quem dire, notou, moi j'ai vu ça. pode levantar a mão a dizer: eu vi isto. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Não sei se vocês notaram isto. Vous êtes triste? Estás triste? Tu es triste, maman? Estás triste, irmã? Acclame un peu toi seul, les mains au nom de Jésus-Christ. Aplauda tu sozinha as Amém, suas mãos. Est-ce que vous avez remarqué ça? Será que notaram isto? Un seul frère qui m'a appelé pour dire, pasteur, la présence de l'onction de Dieu dans la salle. Irmão ligou para mim a dizer que, pastor, a presença da unção na sala. Moi, je m'attendais que l'ange de Dieu soit physiquement dans la salle, je puisse le voir. Je croyais qu'il va apparaître comme ça. Eu acreditava que o anjo de Deus apareceria aqui em frente para todos nós lhe vermos. Je lui ai dit, frère, Eu disse-lhe, irmão, même si tu ne l'as pas vu physiquement, mesmo se tu não viste assim fisicamente, mais il était là. mas ele estava lá. Il est là aussi. Ele está lá também. Que la chose qui est très importante, Uma coisa que é tão importante, pas de voir l'ange de Dieu physiquement dans la salle, não é somente ver o anjo de Deus fisicamente assim na sala, mais que Dieu puisse rendre tes bénédictions invisibles deviennent physiques. mas que Deus possa tornar as suas bênçãos invisíveis visíveis. Et sous l'onction, je prêchais la parole, parfois je ne savais pas quelles sont les déclarations qui sortaient de ma bouche. E sobre a unção, ou declarava palavras que eu não sei quais são essas palavras que saíam da minha boca. Et j'avais parlé sur les objectifs. E eu falei sobre os objetivos. Le prophète de Dieu a dit si les motifs, l'objectif sont justes. Onde o profeta de Deus disse se os motivos e objetivos se são justos, demandez et vous verrez la montagne se déplacer. peça e vocês verão as montanhas se deslocando. Il dit la montagne sera obligée de se déplacer. Diz que as montanhas serão obrigadas a sair, a mover-se. Sous l'inspiration, j'ai dit, si vous voulez que Dieu vous bénisse, qui peut dire que Dieu me bénisse, je vais acheter les fenêtres et les portes. E sobre a unção, eu disse, quem é que pode vir aqui a dizer que eu hoje vou ser abençoado e eu vou ter dinheiro, vou comprar janelas. Qui vienne, je vais prier pour lui. E vem, vou orar. Je n'ai pas dit telle personne venez, non. Eu não disse fulano de tal. Je n'ai pas cité le nom. Eu não citei nomes. J'ai dit celui qui a la foi. Eu disse a quem tem fé, tem a J'ai fé. dit Seigneur, donne-moi de l'argent, je vais
hein, acheter les fenêtres pour l'église ou la porte. Disse-lhe, diga ao Senhor, Senhor, me dá o dinheiro, vou comprar janelas ou porta para a igreja. Alors qu'il vienne cette semaine même, Dieu va lui donner. E que venha ela sozinha, esta pessoa, durante a semana dar o dinheiro. Quelque chose qu'on ne prépare pas, mais quelque chose qui vient automatique. Alguma coisa que não pode se falar, mas é uma coisa que vem automaticamente. Je vis les gens venir. Deus já... J'ai vu les gens venir. Eu vi as pessoas vindo. J'ai prié comme Dieu m'a dit de prier. Eu orei conforme Deus disse-me para orar. Cela est terminé. E isto foi abençoado. Cela est terminé. Isto acabou-se. Vanda pembeni. On dirait aux Okabiente. Voilà, si tu as peur de la chair, vanda tawa. Donc cela était fini. Isto terminou-se. Et je suis allé, j'étais tellement fatigué là. E fui e fiquei tão fraco. J'étais fatigué. Fiquei muito fraco. Le lundi, mardi, Segunda e terça-feira. mercredi. Quarta-feira. Je n'ai pas écouté, même quelqu'un m'appelait pour dire, pasteur, merci à cause de la prédication. Non. Não vi ninguém sequer a ligar para mim a dizer, pastor, obrigado pela pregação. Je m'attendais que les frères Guilherme puissent quand même m'appeler parce que c'est lui qui a la tendance de dire ça. Eu esperava, Me remercier. eu esperava que o irmão Iber ligasse para mim, porque ele, Guilherme, c'est celui qui est là. o irmão que está lá, que ligasse para mim, porque ele é que tem a tendência sempre de ligar para mim. Personne ne m'a appelé pour dire merci, merci, merci. Mas ninguém ligou para mim, eu dizer obrigado, obrigado. Eu fiquei... Seulement, c'était le frère William qui m'appelait. Somente foi o irmão Le William, frère Isaac, oui. Après ça, o irmão Isaac pour também dire ligou. merci pasteur, je dis remercier Dieu, mais Foubanam dit le prédicateur veut entendre leur dire merci. Merci, merci. Ça Irmão, donne le courage. isso dá coragem. Donne le courage de voir quelqu'un dire merci pasteur pour ce que la manière que Dieu vous a utilisé. A coragem de dizer obrigado, pastor, de ver a maneira que tu dirigiste. Et cette habitude-là, Que tenham essa atitude. ça encourage. Isto dá motivação. Amen. Amém. Foubanam avait un petit chien Irmão prometia seu pequeno cão, qui avait un peu peur d'attaquer. que tinha medo de atacar. Il disait toujours attaque, attaque. Mas ele dizia sempre ataca, Et ataca. je lui donnais le courage d'attaquer. E ele disse que deu-lhe a coragem de atacar. Même vos amens nous donnent le courage. Mesmo os nossos amém nos dá coragem. Même un remerciement nous donne aussi la force. Mesmo o agradecimento também dá força. Même les témoignages, ça nous donne le courage. Mesmo o testemunho dá-nos a coragem. Amen. Amém. Si et l'habitude de remercier, c'est bien. Com isso, tenhamos atitudes de agradecer. Isso é bom. Si tu n'as pas l'argent à donner, mais dis seulement merci pasteur, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse vraiment. Vê se não tem dinheiro de dar. Diga somente, pastor, Deus abençoe. Muito Sentez obrigado. l'onction vient, les gens sont bénis à un moment donné, ils sortent, ils oublient. Eu sinto, a unção vem, as pessoas são abençoadas, mas depois do momento dado saia e não tem nada. Je vis un arbre, le manguier, E como eu vi ato de uma le mangueira, manguier, les mangues tombaient, tombaient. as mangas caíam. Je crois, les porcs E eu creio, venaient manger os porcos, as porcas vinham comendo. et ils partaient, ne regardaient même pas derrière. E eles iam-se embora, não olhavam atrás. On me dit, regardez, c'est comme si les gens, quand Dieu les bénit, ils ne disent même pas merci à Dieu. Irmão Abraão disse que, veja, são tipo pessoas que quando Deus nos abençoa, não dizem sequer Je ne obrigado. vous appelle pas porcs, mais il dit, ils sont comme les porcs. Não vos chamam de porcos, mas ele disse que são. Mais nous ne sommes pas des porcs, nous sommes des chrétiens, des humains. E nós não somos porcos, somos cristãos, os humanos. On me dit, vous les enfants, quand la maman prépare une bonne nourriture, vous donne, après avoir mangé, dis à la maman merci. Mesmo nós, os filhos, quando a mamãe faz uma boa comida, nos dá para comer, diga-lhe Merci obrigado. maman, que Dieu te bénisse. Obrigado, mamãe, que Deus Ça abençoe. donne le courage. Isso dá Ne coragem. soyez pas comme des cochons. Hein. Mas não sejamos como porcos. Ils mangent après, ils ne disent même pas merci. Eles comem, depois não dizem obrigado. Quelqu'un te donne un peu d'argent, dis-lui merci. Alguém te oferece um bocado de dinheiro, diga-lhe obrigado. Te donne l'habit, te donne quelque chose.
Comme maintenant cet habit que je porte, quelqu'un que Dieu a béni. Hein? Donc je le témoigne déjà, quelqu'un qui était à l'hôtel, Dieu l'a béni. Et il m'a acheté ce costume. Je lui dis merci, que Dieu te bénisse beaucoup. Même si tu ne peux pas me donner, mais tu peux acclamer pour ça quand même. C'est une bonne chose. Bonne chose quand même. Le pasteur t'achète une nouvelle costume, porte ça. Et je le porte au nom de Jésus-Christ. Demain, je veux prêcher avec ça. Amanhã vou pregar com este fato. Que les bénédictions qui tombent sur moi tombent aussi sur toi, mon ami. E que a bênção que cai sobre mim, que caia também sobre ti. Et je dis, je crois que c'est mercredi où j'ai dit, un frère m'a téléphoné. Eu disse, eu penso que foi na quarta ou quinta-feira que o irmão ligou para mim. Pasteur, quand la parole est sortie, qui veut être béni, avoir de l'argent pour qu'il achète les pénètres ou les portes. Ele disse, pastor, quando a palavra saiu, quem quer ser abençoado para comprar a janela? J'ai dit, c'est moi. Eu disse, sou eu. Et je suis venu, tu as prié. E eu vim, tu oraste. Et Dieu m'a béni. E Deus abençoou-me. Zamba Pambolingai. Deus me abençoou. Ça, c'est le frère qui dit, Dieu m'a béni. Ali é o irmão que Donc, disse, ne soyez pas jaloux quand quelqu'un a la foi, Dieu le bénit. Não seja invejoso quando alguém tem a fé, Deus o abençoou. Ne soyez pas mécontents. Le problème, c'est la foi. O problema é a fé. Et en d'autres termes, la foi, c'est une confiance. E, d'autres termos, a fé é uma confiança. Une conviction. Uma convicção. Oui, c'est Dieu qui parle, je crois et je serai béni. Sim, é Deus que está a falar e eu creio, eu devo ser abençoado. Et Dieu l'a béni. E Deus o abençoou. Et il me dit, pasteur, je vais acheter quoi? E perguntou ao pastor, posso comprar o quê? Bon, j'ai dit, mais l'esprit a parlé fenêtre, mais moi je vois, tu peux acheter 5 portes. E eu disse, o Espírito disse-me janela, mas eu vou dizer, vai comprar 5 portas. Notre église a 5 portes qui signifient la grâce. A nossa igreja tem 5 portas que significa Le graça. nom de Jésus a 5 lettres. O nome de Jesus tem 5 letras. Et les pierres qui ont tué David, ce sont 5 pierres de David. As pedras, as 5 pedras que mataram Golias. Et la piscine de Bethsaïda avec 5 entrées. E a piscina de Betsaida tinha 5 entradas. Et le ministère qui amène l'église à la perfection, il y a 5 ministères. E o ministério que leva a igreja na perfeição são 5. Je lui dis, achète 5. Il dit, pasteur, Dieu m'a béni, oui, mais je vais acheter 3. Ele não digo 5, mas ok, que le Seigneur te bénisse aussi. Disse, ok, que o Senhor te abençoe também. Je pense qu'en entrant, tu as vu quand même un changement. Soyez reconnaissants. Quand tu es entré là, qu'est-ce que tu as vu? O que tu viste? La parole faite chair. A palavra feita carne. N'est-ce pas? Não é? La parole? A palavra. La parole faite chair. A palavra feita carne. Les portes étaient la parole, mais ça devient une réalité. A porta era a palavra, mas agora tornou uma realidade. On doit vraiment remercier Dieu pour ça. Eu creio mesmo, devemos agradecer a Deus por isso. On peut même acclamer. Pode também aplaudir. Et les gens entrent là. Isso é. Il y en a là. Está ali. Et il a acheté. Ele comprou. N'est-ce pas? Não é? Ça, c'est la preuve que ce n'est pas l'homme qui a parlé. Isto é a prova de que não c'est Dieu qui a parlé. É Deus que falou. Frère Branham dit. Irmão Abraham disse. Est-ce que tu peux dire Amen? Será que podes dizer amém? L'homme peut être ton voisin. O homem pode ser seu vizinho. Ton frère. Teu irmão. Il peut être même ton. Il peut être ton petit frère. Ton grand frère. Mais quand Dieu le voit, mas quando Deus o unge, tu dois croire en lui. Tu deves crer nele. Ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Não é ele que Et está falando. quand Dieu parle, Mas quando Deus fala, la parole doit s'accomplir. a palavra tem que cumprir. Ça va s'accomplir. Hein? Deus, Tu devais avoir la foi. Hein? Deves ter a Ne fé. vous habituez pas avec le pasteur Bozoff. Hein? Não pode se habituar com o pastor Bozoff. Les bateaux étaient les bateaux de Moïse. A vara era a vara do Mais Moisés. quand Dieu l'a oint, Mas quando Deus o ungiu, ça a fait des miracles en Égypte. fez milagres no Egito. Bozoff, c'est un Bozoff humain comme toi et moi. Bozoff Mais é Bozoff quand humano. Dieu le oint, Mas quando Deus o unge, je crois que même le ciel peut être ouvert pour toi. eu creio que mesmo o céu pode estar aberto para
pratique. Est-ce que tu dis Amen? Será que tu dis amém? Est-ce que tu dis Amen? Será que tu dis amém? Qui dit Amen dans son cœur? Quem diz amém no seu coração? J'aimerais que ce matin, Eu gostaria que nesta manhã, j'aimerais que ce matin, gostaria que nesta que manhã, le Dieu qui a béni ses frères que Deus que abençoe este pour irmão, acheter les portes, para comprar as portas, mon Dieu, o meu Deus, vos offres par la foi. vos offre pela fé. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Alguém que pode dizer amém? Comme c'est par la foi, Vamos pela fé. comme c'est par la foi. Vamos pela fé. Le problème, c'est la foi. O problema é a fé. Alors les montagnes vont se déplacer. Com essa montanha vai mover. Et tu seras béni. E tu serás abençoado. Josué par la foi a arrêté le soleil. Josué pela fé fez para Moïse par la foi a divisé la mer rouge. Moisés pela fé dividiu o mar. Jésus par la foi a maudit l'arbre. Jesus pela fé abençoou a Et ce matin, c'est toi par la foi. E esta manhã és tu pela fé. Alléluia. Amém. Et Jésus a dit E Jesus disse dans Marc 11 em Marcos 11, que si quelqu'un diz, se alguém dit à cette montagne, disser a esta ôte montanha, toi de là-bas te jeter dans la mer, ergue-te daqui, deita-te no mar. s'il ne doute pas, Se não duvidar, il verra sa chose s'accomplir. ele verá essas coisas se Vous acontecer. savez pourquoi Jésus n'a pas mis le nom de Pierre, Sabe por de que que Jesus não colocou o Matthieu, de nome de Luc, Pedro, de Mateus, Jean, de Lucas, Philippe? João, Felipe? Pourquoi? Por quê? Parce que les âges ne se terminent pas au temps des apôtres. Porque as eras não terminavam no tempo dos Le apóstolos. temps des apôtres se termine, O tempo dos apóstolos il y a terminou d'autres âges qui viennent. e há outras eras que L'âge de virão. Paul, l'âge de Martin, Era do l'âge de Paulo, Luther, do Martin, l'âge de Wesley, Luther, l'âge de Wesley, Pentecôtistes, l'âge de Branham. A era do Branham. Alors il doit laisser comme cela pour d'ici quelqu'un. Com isso pode-se deixar assim para dizer alguém. Celui qui a la foi, Aquele que tem a fé donc il doit remplacer X par sa valeur. e que vai colocar Alors isso, vai, tu dois remplacer que vai, ce quelqu'un-là par ton nom. vai substituir este alguém pelo seu Pour nome. dire ce quelqu'un-là, c'est toi. Para dizer que este alguém é você. C'est comme si vous avez regardé, hein? É como se você não estão a Ce ouvir. quelqu'un-là, c'est toi. Este alguém és tu. Ce quelqu'un-là, c'est moi. Este alguém sou eu. Ce quelqu'un-là, c'est Shalom. Este alguém é o Shalom. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Este alguém és tu. Alléluia. Amém. Est-ce que tu peux dire Amen et acclamer Seigneur Jésus, Será merci. que pode dizer amém e dizer, Merci. Senhor, obrigado? C'est très facile, hein? É tão fácil. La foi, c'est facile. A fé é Vous savez, fácil. il y a une chose que vous devez savoir. Alguma coisa que devem saber, Quand on prêche sur la foi, quando se prega sobre a fé, j'ai vu, il y a des gens qui ont l'espérance, eu vi, l'espoir, tem pessoas que têm esperança, qui espèrent. aquelas que esperam, Mais la foi, ce n'est pas l'espérance. mas a fé não é esperança. Donc tu as l'espoir, tu attends. Non. Tu tens a esperança, estás à espera de uma coisa, La não. foi, c'est une substance. A fé é uma substância, Quelque chose que vous possédez. alguma coisa que tu possuis Par après, vous le démontrez. e depois tu demonstras. C'est vraiment différent. É realmente diferente. Quand tu as l'espoir, tu peux rater la chose. Quando tu tens a esperança, tu podes espalhar a coisa. Mais quand tu as la foi, Mas quando tu tens a fé, tu démontres. tu demonstras. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: la foi, c'est une ferme assurance a fé é uma firmeza, segurança et une démonstration e uma demonstração de la chose qu'on ne voit pas. das coisas que não se vê. Donc le frère là avait la foi Aquele irmão tinha fé et il a démontré. e ele demonstrou. Cela est devenu une porte. E isto tornou-se uma Et porta. ça coûte cher, hein? E custa caro. Donc avec le main d'œuvre, chaque porte $450. 450 000 kwanza. Com mão de Allez, obra, cada allez même, vous allez voir ça. vão lá ver, vão ver isto. Mais vão que lá. Dieu les bénisse aussi. Mas que Deus o abençoe também. Que Dieu bénisse même les administrateurs. Que Deus abençoe mesmo os administradores. Que Dieu augmente des zéros sur ce frère-là. Que Deus não falte erros ou heróis. Il avait 800, que Dieu augmente. Se ele tinha 800 Mais j'aimerais voir quelqu'un d'autre. mas eu quero Deus ver uma outra Quelqu'un. pessoa. Alguém. Je ne cite pas le nom. Quelqu'un. Não cito o nome. Pour vous Alguém. même remplacer ce quelqu'un par ton nom. Tu mesmo substitua esta alguém. Je ne com dis teu pas nome. que demain, mais aujourd'hui, tu peux l'avoir. Não posso dizer que hoje ou amanhã tu podes. Il y en a qui ont la foi pour demain. Quem tem a fé para amanhã? Mais il y en a qui ont la foi pour aujourd'hui. Mas há aqueles que têm a fé para Il y hoje. en a qui ont la foi après 4 jours. Tem aqueles que têm a fé
Ça dépend de votre foi. Depende da sua fé. Ça dépend de la foi. Isso depende da sua fé. Ça dépend de la foi. Depende da fé. Quand tu crois, tout est possible. Quando tu crês, tudo é possível. Ce n'est pas le forcing, comme nous disons, forcer les choses. Não é Quelque chose forçar, d'automatique. não é forçar as coisas. Tem que ser uma coisa automática. L'homme est béni. O homem está abençoado. Il a eu son témoignage. E ele teve o seu testemunho. Pourquoi pas toi? Por que não você? Alors, tu peux lire avec moi. Com isso, podes ler comigo. Hébreux chapitre 11, Hebreus capítulo 11, au verset 1. no seu versículo 1. Or, la foi Ora, a fé est une ferme assurance. é uma firme segurança. Ferme assurance. Uma firme segurança. Certeza. Certeza. Professeur. Une ferme assurance. Uma firme certeza Des choses qu'on espère. das coisas que se espera. Mais une démonstration. Mas uma Une demonstração. démonstration Uma demonstração de celles qu'on ne voit pas. das coisas que não se vê. Des choses qu'on ne voit pas. Das coisas que não se vê. Pour l'avoir possédé, Para o possuir. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Os anciãos obtiveram testemunhos favoráveis. Pour avoir obtenu quoi? Para possuir o quê? La foi. A fé. Les anciens Os anciãos, ont obtenu eles obtiveram le témoignage o testemunho favorable. favorável. Les anciens Os anciãos ont obtenu obtiveram le témoignage testemunho favorable par la foi. favorável pela fé. Amen. Amém. Et qui sont ces anciens? Quem são esses anciãos? La Bible dit au verset 3. A Bíblia diz no versículo 3. C'est par la foi É pela fé. que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. É que nós reconhecemos que o mundo foi criado pela palavra de En Deus. sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Na sorte de que tudo que nós temos visto não foram feitas de coisas visíveis. Non, la foi qui est invisible a fait des choses. A fé que era invisível fez as Mais coisas. qui sont ces anciens-là? Quem são esses anciãos? Abel. Abel, N'est-ce pas? não é? Abel, il est témoignage favorable Abel teve um testemunho favorável par la foi. pela fé. Il dit au verset 4. Ele disse no versículo 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice É pela fé que o Abel ofereceu um sacrifício plus excellent que celui de Caïn. mais excelente do que do Caim. C'est par elle fut déclarée juste. É por este testemunho que foi declarado justo. Dieu prouvant des offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Deus provando que ele é justo e é Dieu prouvant ses offrandes, Deus l'offrande d'Abel. provando a oferta de Abel. Et c'est par elle, E é por ela, la foi qu'il parle encore, a fé que ele fala novamente. quoique Abel était mort. Quanto que o Abel foi morto. C'est par la foi qu'Enoch, É pela fé que o Enoque il a obtenu un témoignage favorable. obteve o testemunho favorável. Enoch O Enoque a obtenu un témoignage favorable. obteve um testemunho favorável. Il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort Foi arrebatado para que não possa ver a et morte. qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. E que não aparecia mais porque Deus o arrebatou. Car avant son enlèvement, Porque enquanto antes do seu arrebatamento, il avait reçu le témoignage ele recebeu um testemunho qu'il était agréable à Dieu. que foi agradável a Deus. Alléluia. Amém. Et si vous lisez au verset 7, E se lermos no versículo 7, vous sautez 6. se saltarmos o 6, Il est écrit encore, está escrito mais. par la foi, Noé,
Pela fé, Noé. N'est-ce pas? Noé. Noé, par la foi. Noé, pela fé. Qu'il bâtit l'arche. Que ele construiu a arca. Et qu'il sauva sa famille. E ele salvou a sua família. Et Noé a eu un témoignage très favorable. E Noé obteve testemunho tão favorável. Et vous allez encore. E eu vos digo mais uma vez. Dans Hébreux 11, verset 8. Em Hebreus 11, versículo 8. La Bible dit Abraham. A Bíblia diz Abraão. Par la foi. Fé. Il avait aussi un témoignage favorable. Obteve também testemunho favorável. Ce sont des anciens. São os anciãos. Peut-être maman tu diras. Vê se mamãe dirás. Ce sont des hommes. São homens. Mais dans Hébreux 11, verset 11. Mas na carta de Hebreus 11. La Bible dit Sarah aussi par la foi. A Sara também pela fé. Même si elle était vieille. Mesmo se era velha. Mais elle eut un enfant. Ela acreditou. Elle eut un enfant. E teve filho. Dans sa vieillesse. Na sua velhice. Sarah a eu un témoignage favorable par la foi. Sara teve testemunho favorável pela fé. Moisés. Hébreux chapitre 11. Hebreus capítulo 11. Verset 24 à 29. Versículo 24 até 29. Moïse aussi. Moisés também. Par la foi. Pela fé. Il y a quelqu'un qui me suit là-bas? Alguém que está me acompanhando aqui? Il y a quelqu'un qui suit bien la Bible. Alguém que está acompanhando bem a Bíblia? Oui, pourquoi je dis il y a quelqu'un qui suit? Sabe por que estou a dizer se alguém que está acompanhando? Parce que nous qui croyons Porque nós que acreditamos à ce même Dieu, a este mesmo Deus, nous sommes la continuité de la Bible. Somos a continuidade da Bíblia. Je voulais entendre quelqu'un dire Amen par la foi. Gostaria de ouvir alguém dizer Amém pela fé. Moi, je suis la Bible qui continue. Eu sou a Bíblia que continua. Toi, tu es la Bible qui continue si tu crois. Tu és a Bíblia que continua. Jusqu'à présent, la Bible ne s'est jamais arrêtée. Até aos outros momentos, a Bíblia nunca parou. Quelqu'un qui a la foi peut me dire un amen, je vais prêcher. Alguém que tenha fé que possa dizer amém, porque eu quero. Même si on a dit dans l'Apocalypse 22. Mesmo se disserem no Apocalipse 20. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Não aumente nada, não retires nada. C'est la vérité, nous obéissons à ça. E a verdade, nós obedecemos isso. Mais tant que le Saint-Esprit continue à travailler. Mas enquanto o Espírito Santo continuar a trabalhar. Dans des hommes. Nos homens. La Bible continue aussi. A Bíblia continua também. Le témoignage du Saint-Esprit à travers les hommes continue. O testemunho do Espírito Santo através dos homens continua. Moïse par la foi. Moisés pela fé. Il a parlé. Falou. Como Josué. A dit que le soleil s'arrête. Disse sol para. Dieu dit Amen. Deus disse amém. Moïse par la foi. Moisés pela fé. A parlé. Falou. E la mer rouge s'est fendue en deux. E o mar vermelho abriu-se no meio. D'abord, Moïse criait. Com isso ainda Moisés gritou. Vamos estar perdidos. Vamos estar perdidos. Le pharaon, l'armée de Pharaon nous suit derrière. Porque o exército do faraó está nos seguindo atrás. Vamos morrer aqui. Écoutez. Ouça. Quand vous êtes sur le chemin du devoir. Quando estás no caminho do seu dever. Avec un motif très correct. Com motivo tão correto. N'ayez pas peur. Não tenha medo. Dieu sera avec vous. Deus estará contigo. Et Dieu a parlé. E Deus falou. Moïse, pourquoi tu cries? Parle. Moisés, por que estás a gritar? Fale. Je pense que c'est ce que Josué, quand il a vu cette démonstration. Eu penso que é isso que o Josué, quando viu essa demonstração. Que Moïse a parlé. Que o Moisés falou. La mer s'est fendue en deux. O mar dividiu-se no meio. Le peuple a marché à sec. O povo passou em seca. Josué a vu. Josué viu. Et lui aussi. E ele também. Sur le chemin du devoir. No caminho do dever. Après la mort de Moïse. Depois da morte de Moisés. Il était attaqué par une armée. Foi atacado pelo exército. Cette armée allait le vaincre. E aquele exército estava para vencê-lo. C'était comme une montagne. Era como uma montanha. Une barrière, un obstacle.
uma barreira ou obstáculo. Qu'est-ce que Josué a dit? O que Josué disse? Que le soleil s'arrête. Que o sol parte. Immédiatement s'est arrêté. E o sol Même deteve. la nuit s'est arrêtée. Mesmo a lua Et la deteve. Bible déclare. E a Bíblia declara. Personne n'a jamais parlé comme ça. Ninguém nunca jamais falou assim. Ni hier, ni dans le futur. Nem ontem, nem futuramente. Mais il y a plus que Josué. Mas há mais Alléluia. que Josué. Je Amém. ne sais pas si quelqu'un sent, il pouvait dire Amen. Não sei se alguém com isto possa dizer amém. Est-ce que tu peux dire Amen? Será que pode dizer amém? Le Seigneur Jésus est plus que Josué. O Senhor Jesus é mais que Et Josué. d'abord, le nom Josué, E conheço ainda o nome Josué. le nom Josué O nome Josué signifie Jésus. significa Jesus. Le nom Josué, O nome Josué. j'aimerais que vous serrez les ceintures. Gostaria que apertasse. Le nom Josué, O nome Josué ça signifie Jésus. significa Jesus. Mais à ce temps de la fin, Mas neste tempo do fim, le nom Josué o nome Josué signifie Branham. significa Branham. Les gens ne croiront pas, As pessoas não acreditarão. mais je crois qu'aujourd'hui, Mas eu creio que hoje il y a plus que Josué. há mais que Josué. Il y a plus que Josué Há mais que qui a Josué laissé le plus grand témoignage que Josué. que deixou grande testemunho. Josué a arrêté le soleil. Josué para o sol. Ce soleil existait déjà. Este sol já Il existia. y a quelqu'un Mas alguém avec l'onction de Dieu, com a unção de Deus, avec l'Esprit de Dieu, com o Espírito de Deus, dans le chemin du devoir, no caminho do dever, a amené les choses en existence. levou as coisas na existência. Alléluia. Amém. Dans ce temps de la fin, Neste tempo do fim, Moïse par la foi, Moisés pela fé, Josué par la foi, Josué pela fé, Noé par la foi, Noé pela fé, Gédéon par la foi, Gedeão pela fé, Daniel par la foi, Daniel pela fé, Jésus par la foi. Jesus pela fé. Qu'est-ce qu'il a fait? O que ele fez? Il a maudit l'arbre. Ele amaldiçoou Il a a árvore. guéri les malades. Ele curou os doentes. Il a trouvé des morts, il les a ressuscités. Encontrou-se com os mortos e os fez Nous ressuscitar. avons toute la Bible est remplie de l'histoire. Nós vimos toda a Bíblia está cheia de histórias. Histoire de Noé, histoire de Josué, Histórias de Noé e de Josué. histoire d'Abraham, Histórias de Abraão. histoire de Moïse. Histórias de Moisés. Nous sommes un peu fatigués avec ça. Nós estamos fatigados com isto. Oh, je ne veux pas que nous lisions les histoires des autres. Eu não quero que leiamos a história dos outros. J'aimerais que vous serrez la ceinture. Eu gostaria que apertasse os Que nous sommes la continuité de la Bible. que somos a continuidade da Bíblia. L'histoire de Moïse, História de Moisés. l'histoire de Noé, História de Noé. l'histoire de Josué. História de Mais que ce matin, E que nesta manhã, que c'est Dieu qui était le Dieu d'Abraham, é que Deus que era Deus de Abraão. si toi tu peux le croire, Se tu podes crer, tu vas écrire ton histoire. vai escrever a sua história. Tu vas écrire l'histoire. Vai escrever a história. Oh, je condamne et je chasse dans cette salle E eu condeno e expulso desta sala tout esprit de doute, todo espírito de dúvida, tout esprit d'incrédulité. todo espírito de incredulidade. Se retire de vous, Que se saia de se vós, retire de vous. que saia de vós, Et que ce matin, que nesta manhã, que les esprits de ténèbres, que o espírito das trevas, je veux prendre le contrôle de tout cela. devo despojar todos os cantos, Même l'esprit de la sorcellerie, mesmo o espírito de feitiçaria, l'esprit du péché, o espírito de pecado, je prends contrôle de tout eu cela. tomo o controle de tudo isso. Peut-être que tu peux dire, Você pode mais dizer, c'est Branham qui prenait contrôle. mas eu pego que obtinha o Le controle. frère Branham a dit, Mas o irmão Abraão me disse, l'onction qui était sur Jésus a onça que estava sobre est Jesus maintenant sur moi. está agora comigo. Mais moi je prie Mas eu oro que l'onction qui est sur moi e que a onça que está sobre mim se répande dans toute l'église. e que derrama sobre toda a igreja. Toute l'église. Toda a igreja. Et cette église c'est moi. E esta igreja sou eu. Amém. Alléluia. Amém. Prendre contrôle. Tomando o controle. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Moi je prends contrôle. E eu tomo o controle. Je ne sais pas si quelqu'un a la foi. Não Maman, sei se alguém ne regardez pas les téléphones à l'église. olha o telefone Je prends contrôle Eu tomo de controle. tout esprit de distraction e todo espírito da distração et d'envoûtement e afeta au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo.
Je prends contrôle. Eu tomo controle. Frère Branham dit, Irmão Abraham disse, la victoire, a vitória c'est connaître votre propre position. é conhecer a sua própria posição. Dans la parole. Na palavra. Je suis fatigué Eu estou cansado. en lisant les histoires des autres. Lendo histórias Noé par la foi, Não é pela fé. Abraham par la foi, Abraão pela fé. Enoch par la foi. Enoque pela fé. Oh Seigneur, Oh Senhor, j'aimerais que moi aussi, eu gostaria que eu também, par la foi, pela que fé, j'ai un témoignage favorable. eu tenha testemunho Et favorável. si quelqu'un vient derrière moi, E se alguém vir atrás de mim, il écrit mon histoire. escreva a minha história. Alléluia. Amém. Ce soir, Nesta tarde, ce matin, nesta manhã, Shalom, vous allez écrire l'histoire. Shalom vai escrever uma história. Frère Branham dit, Irmão Abraham disse, nous sommes les épîtres vivantes de Dieu. somos epístolas vivas de Deus. Pour que les gens Para que as écrivent pessoas possam escrever l'histoire. a história. Je ne veux pas lire les histoires, Não quero ler histórias, mais je veux écrire mon histoire. mas eu quero escrever a minha história. Est-ce que tu peux écrire ton histoire? Você pode escrever a sua história. Frère, alléluia. Vous n'allez pas croire. Não vai acreditar. Vous n'allez pas croire. Não vai acreditar. Mes frères, je vous dis, Irmão, eu vos digo, si vous croyez, se crerdes, nous allons écrire nos chapitres. vamos escrever nossos capítulos. Le chapitre 1, c'est Bozo. O capítulo 1 é o Bozó. Vous ne croirez pas. Vocês não crerão. Frère Branham dit, Irmão Abraham disse, Dieu descend dans les hommes Deus descia no et les hommes deviennent les épîtres. e os homens tornaram-se Des des écritures vivantes. escrituras vivas. À quel point? Até no ponto, Vous voulez que les gens lisent la Bible? ao invés das pessoas lerem a Bíblia, Il te lit toi. lerem você. Pourquoi? Por quê? Il voit le Dieu de la Bible Está a ver o Deus da Bíblia devenir une réalité en toi. tornando a realidade em ti. C'est le temps. É o tempo. On ne peut pas bloquer Dieu dans les brochures. Não pode bloquear Deus nas brochuras. Oh Dieu, sois un peu l'un de moi, mon ami. Est-ce que tu aimes la parole? Será que tu amas a palavra? Est-ce que vous aimez le message de Será Dieu? que amam a mensagem? On ne peut pas bloquer Dieu dans la Bible. Não pode bloquear Deus na Bíblia. On ne peut pas bloquer Dieu dans les brochures. Não pode bloquear Deus nas C'est brochuras. le temps que Dieu quitte les brochures É o tempo em que Deus deve ser pour rentrer dans des hommes, para entrar nos homens. afin que les hommes deviennent les brochures. Para que os homens tornem Est-ce qu'il y brochuras. a quelqu'un qui croit la parole? Para que alguém que crê na palavra. Il est écrit. Está escrito. L'évangile n'est pas prêché seulement en parole, O evangelho não é pregado mais somente c'est na palavra. accompagné de la puissance de É Dieu. acompanhado com o poder de Deus. Alléluia. Aleluia. Il y a quelqu'un qui le croit. Alguém que Si crê. tu es venu malade, Se tu vieste doente, je prends contrôle. eu tomo controle. Oui. Sim. Si tu es maudit, Se és amaldiçoado, je prends contrôle. eu tomo controle. Oui. Sim. Si tu es pauvre, Se és pobre, je prends contrôle. eu tomo controle. Alléluia. Amém. Regardez dans la salle. Olha nessa. C'est le prénom. Não é o outro, C'est la présence de Dieu. mas é a presença de Deus. Est-ce que tu le crois? Será que tu crês? Je prends contrôle. Eu tomo controle. Si tu es maudit, Se és amaldiçoado, moi je prends contrôle eu tomo controle de ta malédiction. da tua maldição. L'histoire de la Bible A história da Bíblia continue dans les hommes. continua nos homens. Alors le Dieu de Daniel Por isso, o Deus de Daniel devient ton Dieu. tornou seu Deus. Le Dieu d'Abraham Deus do Branham devient ton Dieu. tornou seu Deus. Ce n'est pas les brochures, Não é a brochura, mais c'est toi. mas és tu. Tu es la continuité des citations. Tu tens a continuidade das citações. J'ai préparé beaucoup de choses. Eu preparei muitas coisas. J'ai préparé beaucoup de choses. Preparei muitas coisas. Mais j'aimerais voir quelqu'un qui croit. Mas eu gostaria de ver alguém que crê. Parce que Pastor, c'est facile de déclarer des choses.
É fácil de declarar as coisas. Mais pour accomplir, Mas para cumprir, c'est la divinité qui doit. é a divindade que o deve. Ce n'est pas Josué qui a arrêté le soleil. Não é Josué que parou o sol. Soleil a... Alléluia. Josué a parlé. Josué falou. Et Dieu a dit Amen. E Deus disse amém. Ce n'est pas Jésus qui a mordu l'arbre. Não é Jesus que amaldiçoou a árvore. Jésus a parlé. Jesus falou. Dieu qui était lui a dit Amen. Deus que estava nele disse Ce amém. n'est pas Moïse Não é Moisés qui a fondu la mer rouge. que abriu o mar vermelho. Moïse a parlé. Moisés falou. Et Dieu dit Amen. E Deus disse amém. C'est le temps. É o tempo. C'est le temps. É o tempo. Écoutez la bonne nouvelle. Outra boa nova. Que toi, Que tu tu deviens prédicateur. tornaste pregador. Et que le Dieu du E ciel que Deus lhe céus devient le croyant torne-se crente pour dire Amen para dizer à amém. tes propres paroles. As suas palavras. Réveillez-vous. Levanta-i. Mettez-vous debout. Coloca-se de C'est pé. le temps. É o tempo. Vous savez pourquoi vous êtes comme ça? Sabe por que estão assim? Parce que vous êtes de Laodicée. Porque sois Mais Laodicea. si vous êtes l'épouse, Mas se é dos vossos, c'est le temps é o tempo. que tu dois te mettre debout É que Deus te colocar de pé. et prêcher Dieu. E pregar Deus. Parler à Dieu. Falar a Deus. Et Dieu, E Deus. il fait des choses. E faz as coisas. Il dit Amen à ta parole. Dizem amém nas suas C'est palavras. le temps. É o tempo. Alléluia. Aleluia. S'il y a un esprit de distraction, Se há um espírito de distração, je prends contrôle. eu tomo controle. C'est le temps. É o tempo. Que les choses doivent être renversées. Que as coisas devem se fazer cair. Dieu nous demande de croire. Deus está nos pedir de acreditar. Mais c'est le temps que nous devons dire à Dieu quoi. Mas é o tempo de dizer a Deus, tu crês. Vous avez la foi. Tenha fé. Vous avez la foi. Tende fé. Vous avez la foi. Tende fé. Vous avez la foi. Tende fé. Est-ce que vous croyez? Será que vocês creem? Je ne dis pas que vous avez des émotions. E eu não Mas digo que la você foi. mas a fé. La foi, A fé c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. é uma demonstração das coisas que não se vê. On démontre l'invisible devient visible. Demonstra-se o invisível tornando-se visível. On peut parler. Pode falar, Mais après, il n'y a rien. e depois não tem Mais nada. c'est que l'Église a besoin. Mas se alguém tem On necessidade parle. que eu fale, La chose est là. as coisas estão lá. Les fenêtres sont là. As janelas La estão ali. porte est là. A porta está La ali. guérison est là. Que a cura está ali. Donc on... Tu peux dire Amen à ça. Pode dizer amém. Mettez le panier ici, que celui qui a de l'argent, il vous Coloca o l'amène. cesto aqui. Parce que l'esprit prend contrôle de l'homme. Porque o Espírito toma o controle do homem. Que tu peux dire Amen à ça. Que possa dizer Mettez amém. le panier ici. Coloca o cesto aí. Ce n'est pas moi qui dis aux gens donne l'argent. Não é que está dizendo a cidade que tem dinheiro. Et je ne peux pas le dire. E eu não posso dizer. Il y a des choses. Há coisas. La Bible dit, A Bíblia diz. vous appelez les gens grand Josué, grand Moïse, Chamamos as pessoas grandes de Josué. grand Abraham. Grande Abraão. Mais quand Abraham, là où il est, te regarde, Mas quando Abraão te olha avec ce message, com esta tu mensagem, dis non, ce n'est pas moi qui suis grand. ele diz: Não sou eu C'est que sou toi qui es grand. grande. És tu que és grande. C'est toi qui es plus fort. És tu que é mais forte. Ouça. Hébreux 11, verset 30. Verset. Oh là là. Hebreus 11. Hébreux chapitre 9. Vous pouvez vous asseoir un peu. Pode sentar-se um pouco. Verset 13 à 14. Versículo 13 até 14. Car si le sang de bouc et de taureau Enquanto que se o sangue de bodes e touros et la cendre d'une vache e sangue de uma vaca
répandu sur ceux qui sont souillés, caído sobre aqueles que estão sujos, sanctifie, santifica, procure la pureté de la chair, chama, leva a pureza do corpo. comble plus le sang de Christ. Quanto mais forte o sangue de Deus, comble plus le sang de Christ. quanto mais que o sangue de Cristo. Si le sang des animaux purifiait les gens, Se o sangue de animais purificava as pessoas, à tel point ils étaient purs, até no ponto de tornar puro, quand tu parles, quando falava, Dieu accomplit. Deus cumpria Par la foi, pela fé. Noé par la foi, Não é pela fé. sous le sang d'animal. Sobre o sangue de animais. Enoch par la foi, Enoch pela sous le fé. sang d'animal. Sobre o sangue de animais. Josué par la foi, Josué pela le fé. soleil s'arrête O sol sous parou le sang d'un animal. sobre o sangue de animal. Abraham par la foi, Abraão pela fé. nasceu à Makila et Niama. Sobre o sangue de animais. Et si tous ces anciens Se todos esses anciãos ont eu des témoignages favorables, obtiveram testemunhos favoráveis, combien plus forte raison quanto mais forte a razão Makila et Yesu. do sangue de Jesus Cristo. Or le sang de Jésus-Christ, É parte do sangue de Jesus c'est Cristo. le sang de Dieu lui-même. É o sangue de Deus Ele mesmo. Et ce sang de Jésus E é o sangue de Jesus. est plus que le sang des animaux. É mais que sangue de animais. C'est sous le sang des animaux. Se subo o sangue de animais, Quelqu'un a arrêté le soleil. alguém para o sol. Sous le sang d'animal, Sobre o sangue de animais, quelqu'un a divisé la mer rouge. alguém dividiu o mar vermelho. Sous le sang des animaux, Sobre o sangue de animais, quelqu'un a créé les mouches. alguém criou moscas. Les mouches n'étaient pas créées par Dieu. As moscas não foram criadas por Cela a Deus, été créé par Moïse. foram criadas pelo Moisés. C'est pourquoi nous avons des mouches jusqu'à présent. É por isso que temos moscas até hoje. Mais comment? Mas como? Combien plus forte raison? Quanto mais forte a razão, Les gens qui sont sous le sang divin, as pessoas que estão sob o sangue divino, mais quand ils parlent, mas quando falam, il aura plus que la création. deve ter mais que a criação. Il aura plus qu'arrêter le soleil. Terão de parar mais que o sol. Écoutez, supportez. Ouça e suporta. Aujourd'hui, Hoje, vous entendez les gens dire que nous avons le sang de Jésus. nós ouvimos as pessoas dizer que nós temos o sangue de Jesus. Físico. C'est un mensonge. É uma mentira. Il n'y a que 5 galops Há somente 5 qui étaient sortis de son corps au calvaire. 5 litros que saíram do seu corpo. Et ces 5 galops sont devenus de la poussière de la terre. E esses 5 litros tornou-se o pó da terra. Le sang de Jésus physique n'existe plus. O sangue de Jesus físico já não existe. Cela a coulé pour l'accomplissement. Isto derramou-se para Pour le cumprir- salut de ton âme et le salut de ma vie. para a salvação da sua Pour alma le e a minha. pardon de tes péchés, le pardon de mes Para o péchés. perdão dos seus pecados meus. Mais Mas nous avons le véritable sang de Jésus-Christ. temos o verdadeiro sangue de Jesus. Nous avons la véritable expiation. Temos a verdadeira expiação. Nous avons la véritable expiation. Temos a verdadeira expiação. Nous avons la véritable expiation. Temos a verdadeira expiação. Et quelle est cette expiation? E qual é esta expiação? La fête des trompettes. Na festas de trombeta, Paragraphe 200, 201. no seu parágrafo 200 e 201. Et le message du septième ange. E a mensagem do sétimo anjo. Et le message du septième ange. E a mensagem do sétimo anjo. Sous les mêmes trompettes. Sobre a mesma trombeta. Exactement la même chose en tout point. Exatamente a mesma coisa em todo o ponto. Le même sceau. O mesmo selo. C'est pourquoi. É porque. Pour Nanine. Por quê? Pour appeler les gens. Para chamar as pessoas. L'épouse. A esposa. L'épouse. A esposa. Appeler l'épouse. Chamando a esposa. À sortir de la tradition pentecôtiste. De sair em tradições pentecostais. Et de la tradition du monde. E nas tradições mundanas. Pour se tourner vers la véritable expiation. Para voltar na verdadeira expiação. Le véritable sang. No verdadeiro sangue. Le véritable sang de Christ. O verdadeiro La sangue. véritable expiation. A verdadeira expiação. Le véritable offrande. A verdadeira oferta.
le véritable animal, o verdadeiro animal, le véritable bouc, o verdadeiro bode, le véritable agneau, o verdadeiro cordeiro, la parole, a palavra, Christ, Cristo, personnifié dans sa parole ici, personificada na sua palavra aqui, fait chair parmi nous. feita carne no nosso meio. C'est ça la véritable expiation. É isso que é a verdadeira expiação. La parole, A palavra, fait chair feita carne, au milieu de nous. no nosso meio, Dans cet âge, nesta era, Dieu est venu dans William Branham. Deus veio em William Branham. Et Dieu dans Branham, E Deus em Branham c'est la véritable expiation. é a verdadeira expiação. Dieu dans la chair humaine, Desta carne humana c'est le véritable sang de Jésus-Christ. é o verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Dieu dans la chair, Deus no corpo c'est plus que le sang des animaux. é mais que o sangue de animais. Alléluia. Amém. Dieu dans la chair humaine, Deus na carne humana c'est plus que le sang de bouc. é mais que sangue de bode. Alors nous sommes plus que Josué. Com isso, somos mais que Josué. Mais il y a quelqu'un qui est prêt. Mas alguém que está pronto? Dieu dans la chair de William Branham. Deus na carne do William Branham Yango de Matila ya Yesu. é que é o verdadeiro sangue de Jesus. Rejeter ça, c'est la malédiction. Rejeitando isso é a maldição. Mais là, les pentecôtistes ne croiront pas. Lá os pentecostais não acreditarão. Parce que le septième ange nous fait sortir Porque o sétimo anjo nos faz sair de toutes les traditions pentecôtistes em todas as tradições pentecostais pour nous amener à la parole faite et chair, para nos levar na palavra feita, qui est la véritable expiation. que é a verdadeira expiação. Maman, nalingi naloba boy. Quero falar assim. Nani azali kondima? Quem é que está acreditando? Qui croit la parole faite de chair dans William Branham? Quem crê na palavra feita carne é William Branham. Écoutez-moi, je vais te dire. Ouça bem, vou te dizer. Kobanga eloko te. Não tenha medo de nada. Ata bangomba yango ezali mili. Mesmo se essas montanhas são Kobanga frias, yango te. não temas montanhas. Parce que ce que tu crois, écoutez, Porque o que tu crês, ouça, c'est ce qu'Abraham attendait. é o que Abraão esperava. C'est ce que Paul attendait. Que o Paulo esperava. Paul a dit, Paulo disse, nous regardons comme à travers le miroir. nós olhamos através do Mais espelho. quand le parfait viendra, Mas quando o perfeito virá, nous serons comme lui. nós seremos como ele. Et qui est le parfait? E quem é o perfeito? C'est Jésus-Christ dans l'homme. É Jesus Cristo, o homem. Est-ce que vous le croyez? Será que vocês creem? Et frère Branham a dit, E irmão Branham me disse, quand vous êtes sous l'expiation, quando vocês sob a expiação, Dieu ne vous voit plus. Deus já não te veja. Il voit l'expiation. Ele vê a expiação. Quand l'expiation est parfaite, Quando a expiação é perfeita, vous êtes les adorateurs. são adoradores. Vous êtes aussi parfaits. São também perfeitos. Vous êtes aussi parfaits. Sois também perfeitos. Alors ce matin, Nesta manhã, je suis parfait. sou perfeito. Ce n'est pas pour moi-même, Nem Paulo mais não, par l'expiation. mas é pela expiação. Alors, Com isso, je prends contrôle. eu tomo o controle. Je suis parfait. Eu sou perfeito. Quelqu'un peut dire je suis parfait. Posso dizer que eu sou perfeito. Je suis parfait. Sou perfeito. Je suis sous le sang de Jésus-Christ. Estou sob o sangue de Jesus Cristo. Dans le troisième testament, Em terceiro testamento, troisième exode, em terceiro êxodo, la parole faite et chair. a palavra feita carne. Je suis parfait. Eu sou perfeito. Je suis parfait. Sou perfeito. Non pas ma perfection, Não é a minha c'est perfeição. la perfection de l'expiation. A perfeição da expiação. Il y a quelqu'un qui le croit. Alguém que crê. Vous le croyez? Vocês creem? Avec ta maladie. Si tu crois, Se tu crês, la maladie n'est pas ta maladie. a doença não é sua doença. Je prends contrôle. Eu tomo o controle. Fille, ne fais pas comme ça. Filha, não faça assim. Tu es distraite. Longola maboko. Tira as mãos daí. Longola. Tira este casaco, tira as mãos. Je prends contrôle. Toma o controle. Tout esprit d'envoûtement
Todo espírito tem feitiçaria. Irmão Branham disse. Là où les gens viennent adorer, Onde as pessoas vêm adorar, les démons viennent aussi. o demônio vem também. Mais ce matin, Mas nesta manhã, c'est le plus beau offre. já não é mais outro. C'est l'expiation. É a expiação. Je prends contrôle. Eu tomo controle. J'aimerais que tu dises Amen. Eu gostaria que dissesse. J'aimerais que ce matin, Gostaria que dissesse. j'aimerais que ce matin, Gostaria que nesta manhã, et toi tu puisses savoir l'histoire. que tu possas ter história. Et je sais que le Seigneur est ici. Eu sei que o Senhor está aqui. Si tu peux avoir la foi, E se tu pode tu ouvir, vas prendre contrôle. vai tomar controle. Alléluia. Olha, Frère Branham dit, irmã Branham disse. quand le surnaturel entre sur la O terre, sobrenatural entra na terra. alors l'homme prend contrôle. Ali o homem toma controle. Est-ce que vous le croyez? Será que vocês creem? Si Dieu est mon Dieu, Se Deus é meu Deus, alors il doit croire ce que je dis. por isso estamos crendo o que eu digo. Je veux prendre le contrôle. E eu vou tomar controle. Toi aussi tu dois prendre le contrôle. Tu também deves tomar controle. Écris De ton escrever. histoire. Escrever a sua história. Écris ton chapitre. Escrever o seu capítulo. Alléluia. Amém. Je prends contrôle. Eu tomo controle. Et Jésus a dit, E Jesus disse. c'est Paul qui parle. É o Paulo que está falando. Dans Hébreux chapitre 11, Em Hebreus capítulo 11, verset 39 à 40. do seu versículo 39 até 40. Tous ceux-là, tous ces anciens-là, Todos aqueles anciãos, à la foi desquels il a été rendu témoignage, na fé pela qual que lhe foi rendido n'ont testemunho, pas obtenu ce qui leur était promis. não obtiveram o que lhes foi prometido. Et Josué, E Josué, et Moïse, Moisés, et Abraham, e Abraão, et tous ces anciens e todos aqueles anciãos, n'ont pas obtenu não obtiveram ce qui leur était promis. o que lhes foi prometido. Mais Mas Dieu, avant, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, depois Deus ter visto alguma coisa melhor para nós, afin qu'il ne parvienne pas para que não acontecesse ou não viesse sans nous à la perfection. sem nós na perfeição. Et frère Branham dit, E irmão Branham disse, c'est aujourd'hui le temps de la perfection. é hoje o dia da perfeição. Il dit Ele disse que même Josué, que mesmo Josué, depuis le temps d'Abraham, desde o tempo de Abraão jusque dans Jean-Baptiste, até ao João Batista, personne n'avait le baptême du Saint-Esprit. ninguém tinha o batismo do Espírito Santo. Je prends contrôle. Eu tomo controle. Batouazobanga. As pessoas estão a temer. Bozaba pentecôtiste, boza épouse. São os pentecostais, não são os pentecostais. Croyez-vous à la déclaration de William Branham? Quem responde na declaração do William Branham? Écoutez, Ouça, Jehovah Jireh de 1955, Jeová Jireh de 1955, paragraphe 30, no seu parágrafo 30, il dit remarquez, ele disse, notai, je n'avais pas l'intention de dire cette façon-là. eu não tinha intenção de dizer desta maneira. Excusez-moi. E perdoa-me. Et j'étais, ma pensée, le Saint-Esprit essaie de me conduire d'un côté. Era meu pensamento. O Espírito Santo está me conduzindo do outro lado. Et moi, j'essayais de sauter de l'autre côté. E eu pensava sair do outro lado. Je pense. E eu penso, Me suivez. mas Me acompanhe. suivez. Acompanhe. Je ne voulais pas le dire comme cela. Eu não gostaria, não queria o dizer Je dessa forma. voulais dire que Eu queria dizer que si la foi est très faible, se a fé é tão fraca, essayons de penser à notre Père Abraham. tentemos pensar ao nosso pai Abraão. Si ta foi est faible, Se a tua fé é fraca, essaye de penser à Abraham, tente pensar à Moïse, a Moisés à Josué e Josué et à tous les autres. e
a todos os outros. Lui, Abraham, Ele, Abraão, qui n'avait pas le Saint-Esprit. que não tinha Espírito Santo. Lui, Abraham, Ele, o Abraão, qui n'avait pas le Saint-Esprit. que não tinha Espírito Santo. Et nous, E nós avons le baptême du Saint-Esprit. temos o batismo do Espírito Santo. Lui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Ele que não tinha Espírito Santo. Et nous, E nós qui avons le baptême du Saint-Esprit. que temos o batismo do Espírito Santo. Lui qui était sous le sang des animaux. Ele que estava sob o sangue de animais. D'un agneau. De cordeiro. Celui-ci ne pouvait nulle part ôter le péché. Isso não conseguia de purificar ou tirar o pecado. Il couvrait simplement le péché. Ele cobria somente o pecado. Mais nous sommes Mas nós estamos sous un sacrifice. sob um sacrifício. Une expiation A expiação. qui ôte le péché. Que tira o pecado. Qui détruit le péché. Que destrui o pecado. Qui a séparé du péché. Que separa o pecado. Et puis, E depois, avec cette foi com esta que fé nous avons, que nós temos, et attendez, esperamos. et cependant ne pouvait pas parvenir à la perfection. Será que eles não poderiam chegar na perfeição Sans nous, sem nós? ils nous attendent pour que avance. Eles estão à nossa espera para que possam avançar. Qui a la foi? Quem tem a fé? Qui est un chrétien? Quem é um cristão? Ce n'est pas ma déclaration. Não é a minha declaração. Qui est chrétien ici? Quem é cristão aqui? É cristã. Qui est chrétien? Quem é cristão, cristã aqui? Na lobelo na lingala. Eu vou te dizer em Lingala. Usa plus que Abraham. És mais que Abraão. Usa plus que Josué. És mais que Josué. Kobanga elokote. Não tema nada. Parce que tous ces anciens Porque todos esses anciãos sont morts avec le foi, mais sans le Saint-Esprit. morreram com a fé, mas sem Espírito Santo. Ce que Josué m'a dit, santo exato. Se Josué não tinha Espírito Santo, Alobi, falou, Zambé telemissimoi. Deus fez parar o sol. Ce que Moïse, Se Moisés molimo santo exato. não tinha Espírito Santo, Alobi, falou, mani kabwane. a água separou-se. Ce que Daniel, Se o Daniel molimo santo exato. não tinha Espírito Santo, Mais alobi, falou, bamino kabalio e kangami. as bocas guerreiras de leões fecharam-se. Mingai, Mas eu, koleka boni boningai. quanto mais eu Ngai bozof. vou Na molimo mo santo. com o Espírito Santo, Na ceia makila ya nzambe. sob o sangue de Deus, Loloba e comisoto. a palavra tornou-se carne. Non, Não, non, não, non não, et non. e não, Non não, et non. e não. Chapitre na ngai fe leka ya Josué. O meu capítulo deve ultrapassar do Josué. Chapitre na yo leka ya Josué. O seu capítulo vai ultrapassar do Josué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit? Se há alguém que crê, En ce matin, je prends contrôle. esta manhã eu tomo o controle. Como? Mutuna molimo santo te. A pessoa sem Espírito Santo Alobi. falou Zamba alobi amen. e Deus disse amém. Mais yo, Mas tu, na molimo santo, com o Espírito Santo, olobi. disseste, Zamba bwego yoka. Deus não quer ouvir. Bible alobi. A Bíblia diz, Le péché o pecado empêche les bons résultats. faz impedir os bons resultados. Yo sala il sumo. Tu cometeste um pecado. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo, je prends contrôle. eu tomo o controle. Au sala sumo pour empêcher bénédiction. Fizeste um pecado para impedir a Mais bênção. yo kalisusu. Mas ouça mais, L'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. a incredulidade nunca parará Deus. Croyez-vous que vous avez le Saint-Esprit? Cremos que tem Espírito Santo, Vous êtes plus qu'Abraham. sois mais que Abraão. Kobanga iloko te. Não tema nada.
Je ne dis pas les choses pour moi-même. Não digo as coisas por mim mesmo. Mais ce sont les ainsi dit le Seigneur. Mas são os assim diz o Senhor. Il y a quelqu'un qui croit. Alguém que crê. Peu importe la maladie. Pouco importa a doença. Qui est en train de déranger ton corps. Que está a perturbar o seu corpo. Je ne sais pas. Não sei. Oui. Sim. Peu importe l'esprit. Pouco importa o espírito. Qui est en train de tourmenter. Que está a perturbar. Peu importe les montagnes. Pouco importa a montanha. Qui s'élève devant toi. Que se levantou diante de ti. Peu importe. Pouco importa. Les calculs de Satan. Os cálculos do Satanás. Ce matin. Nesta manhã. Je suis là pour te parler. Eu estou lá para te falar. Peu importe. Pouco importa. Le pouvoir de ton oncle. O poder do seu tio. Je te parle. Eu declaro. Peu importe. Pouco importa. La dimension de la puissance négative. A dimensão do poder negativo. Ce matin. Nesta manhã. Ça ne sera pas seulement l'évangile. Não será somente o evangelho. Peu importe. Pouco importa. L'esprit de la pauvreté. O espírito da pobreza. Je le dis. Eu digo. Peu importe. Pouco importa. Les esprits de manque. O espírito de falta. Parce qu'il y a des gens qui manquent. Porque há pessoas que Ils faltam. manquent même à manger. Falta Ils ter manquent les habits. Ils manquent des choses que les autres ont. Falta coisas que outros têm. Mais ce matin, Mas nesta manhã. je ne vous donne pas l'évangile seulement. Eu não vos dou somente evangelho. Mais je dis ceci. Mas eu digo assim. Sous l'onction. Sob unção. Oh là 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 là. Je le dis. Eu digo. Oh Seigneur. Oh Senhor. Cette église doit prospérer. Esta igreja deve prosperar. Je le dis. Eu digo. Par l'autorité du Saint-Esprit à Pela moi. autoridade do Espírito Santo em mim. Et de l'expiation. E da expiação. Que toutes les montagnes Que todas as montanhas. soient brisées ce soir. Seja quebrantada nesta tarde. Les onctions du péché. É que saia do pecado. Les onctions de la malédiction. Saia da maldição. Les onctions des démons. Que a unção de demônios. Alléluia. Amém. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Eu os quebro em nome de Jesus. Alors, Com isso. avant que Dieu dise Amen, toi dis Amen. Antes que Deus diga amém, tu diga amém. Oh là là. L'Esprit me dit O Espírito me diz. que celui qui est malade, Aquele que está doente. qu'il saute, Que salte. qu'il dise Que salte. Je suis guéri Que seja au curado. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. Il y a quelqu'un qui le croit. Alguém que crê. Frère Branham a dit, Irmã me disse. nous sommes la continuité de la Bible. Somos a continuidade da Bíblia. Et que nous sommes les chapitres. É que somos Et capítulos. ce matin, nous sommes les citations. E nesta vez somos citações. Est-ce que tu dis Amen? Ali te diga amém. Je suis guéri Eu estou curado. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Voilà les démons qui s'en vont. Veja os demônios sair. Je suis libéré Estou livre. au nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Les démons vont s'envoler. Parce que Por pastor. Jésus est vivant. Jesus é vitória. Il est ressuscité. Ele é ressuscitado. Il est revenu. Ele está aqui. Alléluia. Amém. Et ce matin, Nesta manhã, c'est la Pentecôte qui est là. é Pentecoste que está aqui. Mais Mas, plus que la Pentecôte, mais que a Pentecoste,
Oh, Tabam Suba Zotalaba Zotamwa. Outros estão olhando e estão se Frère preocupando. Branham a dit, Irmã Branham me disse, quand le Saint-Esprit est dans la salle, quando o Espírito Santo está na sala, aucun esprit ne peut résister. nenhum espírito pode resistir. Il peut te prendre et te jeter par terre. Que seja pecado do mundo. Alléluia. Je ne veux plus donner de citations. Já não quero mais citar as citações. Moi-même, je deviens la citation. Eu mesmo tornei minha citação. Jesus, loin de l'onction, ungido da onça, il a maudit l'arbre. amaldiçoou a árvore. Et il dit quiconque. Ele disse quem? William Branham a eu la foi. Irmã Branham teve a fé. L'onction qui était sur Jésus A onça que estava sobre Jesus est venue sur Branham. veio sobre Branham. Et il a vu un petit poisson mort. Ele viu o pequeno peixe morto. Les témoins, c'est Benjoud. O demônio Avec sa famille. La voix lui dit, A voz lhe disse, mais tu sais que tu veux. diga o que tu quiseres. Il s'approche. Ele aproximou-se. Petit poisson. Pequeno peixe. J'ai, Quero, te donne dou la vie. La vie. a vida, Au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo. À secouer. Ressuscitou. Alléluia. Amém. Et aujourd'hui, E hoje, Branham a prié. Branham orou. Seigneur, que l'onction qui est sur moi, Que algo que está sobre mim, je veux qu'il soit sur tous les hommes. eu quero que caia sobre todas as pessoas. Et cet homme-là, c'est moi. E este homem sou eu. Oh, s'il m'a été permis ce soir, E se me permitir, estou ungido. j'ai. Tem. Qu'est-ce que tu as besoin, toi? O que tu precisas, tu? Qu'est-ce que tu veux, toi? O que tu Qu'est-ce que necessitas? tu veux? O que tu queres? Tu crois quoi? O que tu crees? Qu'est-ce que tu veux? O que tu queres? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jésus. Jesus. Branham. Branham. Bonsoir maintenant. Por favor. Qu'est-ce que tu crois? O que tu Je queres? travaille dans la perfection. Não é da perfeição. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Se aquele alguém que crê, J'ai. tem, eu tenho, Je te donne eu dou ce que tu as besoin. o que tu precisas. Lève-toi. Levanta, Marche. anda, Que le Seigneur vous bénisse. abençoe. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Le premier poule. A Le primeira puxada, deuxième poule. a segunda Le puxada, troisième a poule. terceira puxada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jésus. Jesus, Branham. Branham. Maintenant, Mas agora, c'est moi. esse sou eu. Eba, Je ne veux pas des histoires, Seigneur. eu não quero os ídolos, Senhor, Mais je veux écrire mas eu quero dizer, mon histoire. quero escrever na minha La história. page de la Bible, c'est moi. A página da Bíblia sou eu. Il y a quelqu'un qui le croit. Alguém que crê, Viens ici. vem aqui. Viens. Sim. Il y a un frère qui est bloqué financièrement. O irmão que está bloqueado financeiramente. Et il a besoin d'être béni. E ele precisa ser abençoado. Si c'est toi, lève la main. Se és tu, levanta a mão. Et je te donne. E eu te lhe dou. Je te donne. Te dou. Au nom de Jésus, Em nome de Jesus, reçois receba. que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Tudo que está bloqueado, que seja desbloqueado. Eu Que le malade soit guéri. que as doenças sejam curadas. Que le mort ressuscite. Que os mortos ressuscitem. Que le problème soit la solution. Que os problemas tenham solução. Que ceux qui sont liés soient libérés. E que estão
Je te libère. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Alléluia. L'Esprit m'a dit, O Espírito me disse, avant que tu pries, antes de tu orares, parle, fala, dis, diga, gloire à Dieu, glória a Deus, je suis libre, je suis libre, estou livre, sautez, salta, au nom de Jésus, em nome de Jesus, gloire à Dieu, glória a Deus, sautez, salta, gloire à Dieu, glória a Deus, je suis libre, estou au livre, nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus au Cristo, nom de Jésus. em nome de Jesus Cristo. Alléluia. Oh Jésus, Oh Jesus, nous ne voulons plus des histoires. nós não queremos uma história. Toi qui es ici dans cette salle, Tu que estás aqui nesta sala, honore ma parole. honra a sua Tu as dit palavra. la parole, c'est une pensée exprimée. Tu disseste que a sua palavra é um pensamento exprimido. Alléluia. Alléluia. Amém. Oh là là. Ne priez pas, Não grite, mais prononce la mas parole. pronuncie a palavra. La parole, c'est une pensée A palavra é um pensamento exprimée. exprimido. Que ta pensée soit exprimée. E que você é um pensamento que seja exprimido. Et que ça devient la parole. Que torne a palavra. Et que la parole se concrétise. E que a palavra seja Au concretizada. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Que toute la montagne E que toda a montanha soit renversée. seja Les decaída. montagnes des sorciers. A montanha de feitiçaria. Montagne de maladie. Montanha de doença. Montagne de souffrance. Montanha de sofrimento. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Soit renversée. Seja decaída. Alléluia. Oh, il est ici ce matin. Ele está aqui nesta manhã. Oh, il est là pour te rendre toi. Ele está aqui para te ungir. Il t'a déjà oint. Ele precisa ungir. Maintenant, prononce la parole. É que pronunciamos a Ne palavra. regarde pas à ta faiblesse. Olha a sua fraqueza. Regarde à l'expiation. Olha na expiação. Alléluia. Amém. Nous ne sommes pas dans un marché. Mais nous sommes ici dans la maison du Père. Nós estamos aqui na casa do Pai. Nous ne sommes pas sur les marchés. Nós não estamos no mercado. Nous ne sommes pas dans un phare. Nós estamos no azar. Nous ne sommes pas là pour publier Jésus. Nós não estamos aqui para publicar Jesus. Mais si Jésus est là, Mas se Jesus está aí, alors qu'il donne sa publicité. mas agora que possa dar a sua publicação. Alléluia. Mon Dieu.
Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas dans un marché pour publier l'évangile. Mais Jésus lui-même, il fait sa publicité. Ce matin, que je puisse écrire par la foi l'histoire de ma vie, Seigneur. Que ce matin, je vais écrire l'histoire de ma vie, Seigneur. Par la foi. Oh Dieu, que les pages soient changées. Les pages de ma vie soient changées. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une foire. Mais nous sommes ici dans la maison du Père. Là où Jésus règne et vit. Si mon Jésus est le roi. Alléluia. Lorsqu'il descend et qu'il règne. Si mon Jésus est le sauveur. Lorsqu'il descend et qu'il sauve. Si mon Jésus est le guérisseur, mon roi. Lorsqu'il descend et qu'il guérit. Car mon raison est seulement venant de toi. C'est ce que mon âme a besoin. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une soirée. Mais nous sommes ici dans la maison du Père. Là où Jésus règne et vit. Si mon Jésus est le roi. Lorsqu'il descend et qu'il règne. Si mon Jésus est le sauveur. Lorsqu'il descend et qu'il sauve. Si mon Jésus est le guérisseur, mon roi. Lorsqu'il descend et qu'il guérisse. Oh, C'est le monde de toi. C'est ce que mon âme a besoin. Alléluia. Alléluia. Il a choisi. L'église de Dieu aujourd'hui se comporte dans ce moment et qui crie et persuade leurs clients à venir acheter. Oh Seigneur. Si mon Jésus Aie pitié. est devant mon roi, lorsqu'il descend et qu'il baigne. Si mon Jésus est le roi, lorsqu'il descend et qu'il règne. Si mon Jésus est le guérisseur, Seigneur, lorsqu'il descend et qu'il guérisse. Il me ressort, est devant de toi, c'est ce que mon homme a besoin. Alléluia. C'est mon roi. Il a choisi. Oh Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Glória a Jesus Cristo. Sois béni. Gloire à toi. Glória a Deus. Sois béni ce matin. Seja abençoado, Senhor. Gloire à Jésus. Glória a Jesus. Sois béni. Seja abençoado, Senhor. Gloire à toi. Glória a Deus. Sois béni ce matin. Seja abençoado, Senhor. Sois béni. Seja abençoado, Senhor. Sois béni. Seja abençoado. Sois béni Jésus. Seja abençoado, Jesus. Sois élevé. Nous ne sommes pas dans un marché. Nous ne sommes pas dans une forêt.
dans la maison du Père, là où Jésus règne de vie. Oh mon Jésus est le roi, lorsqu'il descend et qu'il règne. Oui, mon Jésus est sauveur, lorsqu'il descend et qu'il sauve. Qui descend et qui guérisse. Guéris-moi les gens. Oui, et Shalom avec toi. C'est ce que Shalom a besoin. Alléluia, alléluia. Et la soit ici ce matin. Oh Dieu, merci Seigneur. Se comporte comme ses mamans et qu'il vit et persuade leur client à venir acheter. Si mon Jésus est le roi Seigneur, lorsqu'il descend et qu'il règne. Si mon Jésus est sauveur, lorsqu'il descend et qu'il sauve. Oui, mon Jésus est le guérisseur, mon roi, lorsqu'il descend et qu'il guérisse. Les horizons, est-ce que je veux le dire? C'est ce que je veux le dire. Pas dans une forêt, mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus règne de vie. Si mon Jésus est le roi, lorsqu'il descend et qu'il règne. Si mon Jésus est le sauveur, lorsqu'il descend et qu'il sauve. Si mon Jésus est le guérisseur, Seigneur, lorsqu'il descend et qu'il guérisse. Nous sommes besoin à ce devenant de toi, c'est ce que mon âme a besoin. Avec ta main levée, la main qui est levée là. Oh Père. Oh Pai. Avec ta main levée. Com a sua mão levantada. Il a été dit. Foi dito. Croyez en Dieu. Creia em Deus. Croyez aussi en moi. Creia também em mim. Mais ce soir, mas nesta tarde, il est encore dit. Está também. Croyez en Jésus. Creia em Jesus. Croyez en l'homme. Creia no homem. William Marion Branham. É William Marion Branham. Croyez aussi. Creia também. À votre pasteur. Ao vosso pastor. Croyez aussi. Creia também. En vous-même. Em ti mesmo. Est-ce que tu crois? Será que tu crês? Que tu lèves la main. É que tu levanta a mão. Je ne connais pas. Eu não conheço. C'est que toi tu as besoin. O que tu precisas. Mais tu le sais. Mas tu sabes. Que tu as un besoin. É que tu tens uma necessidade. Mais je te rassure. Mas eu te que Dieu a roi. Que Deus me ungiu. La troisième personne. A terceira pessoa. Ce soir. Nesta tarde. Si tu peux voir la foi. Se tu podes ter a fé. Quelque chose.
que alguma coisa va s'arriver ce soir. vai acontecer nesta tarde. Ce soir, Esta tarde, quelque chose alguma coisa va t'arriver. vai te acontecer. Tu ne parleras plus de l'histoire Tu falarás como uma história des autres. dos outros. Toi-même, Tu mesmo tu vas créer l'histoire vais escrever uma história pour ta propre vie. para a sua própria vida. Oh Seigneur, Oh Senhor, lève ta main. levanta tua mão. Pendant que je vais prier, Enquanto que eu vou orar, je ne prierai pas. eu não orarei. Je ne prierai pas. Não orarei. Parce que je sens l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Porque eu sinto que o Espírito de Deus que está em mim. Je vais proclamer des paroles. Eu vou proclamar as palavras. Crois seulement. Creia somente. Et Dieu dira Amen. E Deus dirá amém. Même le soleil, Mesmo o sol il pourra s'arrêter. poderá se parar. Même un mort Mesmo a morte peut ressusciter. pode ressuscitar. Même celui qui n'a pas la vie Mesmo aquele que não tem a vida peut recevoir la vie. pode receber a vida. Celui qui n'a pas l'argent, Aquele que não tem dinheiro il peut le recevoir. pode recebê-lo. Celui où les affaires ne tournent pas, Aquele que os negócios já não ça andam peut tourner depuis ce pode soir. andar agora nesta tarde. Lève ta main. Levanta tua mão. Seigneur, Senhor, toi qui as oint tu que ungiste Moïse, Moisés, toi qui as oint tu que ungiste Josué, Josué, toi qui as oint tu que ungiste Daniel, Daniel, toi qui as oint tu que ungiste Jésus, Jesus, toi qui as oint tu que ungiste William Branham, William Branham. laisse que ce soit, Deus que nesta tarde, oh Dieu, oh Deus, que tu puisses oindre que possa ungir cette église esta igreja, par ta grâce, que pela sua graça, par ta miséricorde. pela sua misericórdia, Oint l'église unge a igreja de la même onction, da mesma du unção, même esprit, do mesmo du Espírito, même logos. do mesmo Logos. Oins-moi. Unja-me. Et je sais que tu m'as déjà oint. Eu sei que já tu me ungiste. Je déclare E eu declaro, et je proclame e eu proclamo sur le peuple de Dieu sobre o povo de Deus. tous ceux qui nous ont besoin. Todos aqueles que eles precisam. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. je leur donne ce soir. Eu lhes dou nesta Au tarde. nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus je Cristo. leur donne ce soir. Eu lhes dou nesta tarde. Au nom de Jésus, Em nome de je Jesus. leur donne. Eu lhes dou. Il est écrit, Está escrito au commencement no início. était la pensée. Era o pensamento. Et quand la pensée est exprimée, E quando o pensamento foi est devenue exprimido, la parole. tornou-se a Quand palavra. la parole est sortie, Quando a palavra est saiu, devenue les arbres, tornou-se est árvore. devenue l'étoile, Tornou-se est estrela. devenue le soleil. Tornou-se sol. Aujourd'hui, Seigneur, Hoje, tu Senhor, vois les hommes tu hoje sol. afin qu'ils pensent Para que qu'ils enfermos parlent, que eles que falem. la parole soit matérialiste. É que a palavra seja materializada. Et je pense, E eu penso, et je pense dans mon cœur, no meu coração, je pense e eu penso dans mon cœur no meu coração, que toutes les affaires é que todos os negócios de mes frères dos meus irmãos, dans Shalom Tabernacle, do Salão Tabernáculo, j'exprime eu exprimo, que toutes ces affaires é que todos os negócios soient rendues parfaites seja rendido perfeito. au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo, Je leur donne eu lhes dou le succès. o sucesso. Je leur donne Eu lhes dou le succès. o sucesso. Je leur donne le succès O sucesso. dans les affaires, Os negócios. dans les corps, dans les âmes, Nos dans âmes. toute leur vie. Em tudo, Je leur donne lhes dou la liberté. a liberdade. Alléluia. Je leur donne Eu lhes dou la liberté. a liberdade. Je leur donne Eu lhes dou le salut de leur âme. a salvação das suas almas. Petit poisson,
Reçois la vie. Receba a vida, pequeno peixe. C'est l'histoire. É história. Mais que ce soit, Mas que nesta tarde, je leur donne eu lhes dou la liberté au nom de a Jésus-Christ. liberdade em nome de Jesus Cristo. Qu'ils écrivent l'histoire. É que eles escrevam essa história. Oh Père, Oh Pai, que l'onction frappe les gens ce soir. é que a onça mata as pessoas nesta Il est tarde. le cri de joie Que tenha et des alléluia ce soir. Aleluia nesta Que tarde. le mort soit ressuscité. Vamos ficar ressuscitados. Que le malade quitte le corps des Que a vida gens. saia dos corpos. Que le... Alléluia. Amém. La soif ainsi, Père. Mon Dieu, merci Seigneur Jésus. Dizemos obrigado, Senhor Jesus. Gloire et l'honneur et la puissance. Glória, a honra e o Et poder. viens Jésus-Christ le E roi. torna o Senhor Jesus Cristo. Lui qui est le maître de toute l'onction. Ele é o mestre de todas as Lui coisas. qui est l'onction lui-même. Ele que é a unção de mesmo. Reçois la gloire. Receba a glória. Alléluia. Amém. Bénis les enfants de Dieu. Abençoa os filhos de Deus. Bénis Shalom Tabernacle. Abençoa o Salome Que Tabernáculo. les invisibles soient Que visibles. os invisíveis tornam Au visíveis. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Je les remets entre ta main. E eu lhes entrego nas suas mãos. Père, Pai, tu es celui qui a béni un frère és tu que abençoaste o irmão par la parole proclamée, pela palavra proclamada, sous l'onction, sob unção, par ma foi. pela minha fé. S'il y a encore quelqu'un ici, E se há mais alguém aqui, tu es celui qui a béni ses frères. tu és quem abençoa este irmão. Il a acheté les fenêtres, Comprou janelas, il a acheté les portes. comprou portas. Que ce soir, Que nesta tarde, s'il y a quelqu'un qui croit, se alguém que crê, qu'il élève sa main. que levanta a sua mão, Je vais proclamer, vou proclamar, je vais parler. vou falar. Je suis sous le sang de Jésus. Estou sob o sangue de Jesus. La parole faite de chair. A palavra feita cá. L'expiation parfaite. A expiação Je perfeita. vais parler. Vou falar. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. sois béni. Seja abençoado. Amém. Sois béni. Seja abençoado. Amém. Sois béni. Seja abençoado. Et Amém. achète ce que tu veux. E compra o que tu quiseres. Seigneur, Senhor, il arrive des fois chega às vezes que les bénédictions viennent. que as bênçãos vêm, Il quitte du ciel par terre. saem dos céus para a terra. Mais il y a des petites montagnes qui bloquent. Mas as pequenas montanhas que bloqueiam, Des petites barrières. pequenas barreiras, Des obstacles. obstáculos. Mais tu nous as donné l'autorité. Mas tu nos deste a autoridade. Si quelqu'un dit Se alguém disser à cette montagne, a esta montanha, quitte là-bas, Saia daí. jette-toi là-bas. deita-te ali. Je ne doute pas. Senão, Oh, ce soir, oh, nesta tarde, je crois. eu creio. Moi-même, je suis la foi. Eu mesmo sou a fé. Amém. Je renverse Eu faço cair tous les obstacles, todos os les obstáculos, montagnes as montanhas qui bloquent, que bloqueiam, que bloqueiam, que bloqueiam la bénédiction de tes enfants. as bênçãos dos seus filhos. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus que Cristo. ça soit renversé ce soir. Que seja caída nesta tarde. Que ça soit Que renversé. seja caída nesta Les tarde. obstacles, Obstáculos. les montagnes de la magie noire, Montanha de magia les negra. montagnes de maladie, Montanha de doenças. montagnes de pauvreté, Montanha de pobreza. montagnes de souffrance, Montanha de de pobreza. calamité, De calamidade. des échecs. De falhas. Je les renverse. Eu faço cair. Seigneur, Senhor, Jésus a pris contrôle Josué tomou controle de la lune et du soleil. da lua e do sol. Moïse a pris contrôle Moisés tomou controle des esprits de l'Égypte. dos espíritos dos egípcios. Et notre prophète, E o nosso profeta, sous l'onction, sob unção, il pouvait déclarer: ele poderia declarar: je prends contrôle eu tomo o controle de tous les esprits dans cette salle. de todos os espíritos sobre essa sala. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Moi aussi, Eu também. non pas comme une imitation, Não é como uma imitação, sous la même onction, mas sobre a mesma unção, sous la même expiation. sobre a mesma expiação. Moi et Shalom, Eu e Shalom nous prenons contrôle tomamos o controle de tous les esprits de mauvais que todos os espíritos maus
mal. De toutes les maladies. E que todas as doenças, Au nom de Jésus-Christ. em nome de Jesus Cristo, Qu'ils soient renversés. que sejam caídas. Père, Pai, nous croyons nós cremos que cela est accompli. e que isso cumpriu-se. Et nous te disons merci. E nós te dissemos obrigado. Merci. Obrigado. Merci. Obrigado. Oh, acclamez le Seigneur. Aplaudimos ao Senhor. Dis merci. Diga obrigado. Merci. Obrigado. Merci, Jesus. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Jesus Cristo. Merci Jésus. Obrigado, Jesus Cristo. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci Jésus. Obrigado, Jesus. Merci. Obrigado. Sois béni. Seja abençoado. Sois loué. Seja Sois louvado. glorifié. Seja glorificado. Sois acclamé. Seja aplaudido. Sois élevé. Seja elevado. Sois loué. Seja louvado. Sois béni. Seja abençoado. Sois adoré. Seja adorado. Sois élevé. Seja Au elevado. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Au nom du Seigneur Em nome do Senhor et Sauveur. e Salvador. Au nom de la divinité suprême. Em nome da divindade suprema, Au-dessus de toute divinité. que está em cima de todas as divindades. Le Seigneur O Senhor est Sauveur. e Salvador, Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Amém. Alléluia. Aleluia. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Je sais que tu l'as déjà fait. Eu sei que já o fizeste. Fais-le encore. Faça-o mais uma vez. Fais-le ici. Faça-o aqui. Que chacun puisse écrire son histoire. Que cada possa escrever a sua história. Que chacun devienne un chapitre de la Bible. Que cada torne capítulo da Bíblia. Merci Seigneur, nous t'acclamons pour ça. Obrigado, Senhor. Nós te aplaudimos por isso. Merci. Obrigado. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Merci. Obrigado. Jésus est réel. Jesus é real. Merci. Obrigado.